dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Davao City Police pakusgan ang pagbantay sa mga lugar nga dagsaon sa shoppers aron malikayan ang kriminalidad karong holiday season. Daw kolor kape nga tubig sa sapa sa Columbio Sultan Kudarat gika-alarma sa mga residente. Pipila ka estudyante sa Misamis Oriental General Comprehensive High School nakuhaan og marijuana. Seguridad sa eskwelahan mas gipahugtan. Davao City Agriculture's Office nanawagan sa mga Dabuenyo nga dili mag-usik-usik og kanon karong nihit ang supply. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong nagkaduol ang Kapaskuhan ug bagong tuig, sagad matud pa nga musaka ang ihap sa mga insidenteng pagpangawat. Atong sayron ang mga pamaagi aron dili mabiktima. Pinaagi sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara pahimangno sa kapulisan ngadto sa katawhan nga likayan ang pagsuot og mga mahalong butang nga init kaayo sa mga kawatan, labi na kung moadto sa mga lugar nga ginadagsa sa mga tao, labi na og holiday rush. Hinuon ang Davao City Police Office sa pasalig nga ilang pahugtan ang police visibility sa mga lugar nga ginadagsa sa mga tao. Base sa monitoring sa Davao City Police Office, sa 8 ka focused crimes, nag-una ang kawat sa mga krimeng nagakahitabo sa panahong padulong na ang Kapaskuhan. Sagad matud pa kining mahitabo sa mga lugar nga ginadagsa sama sa shopping centers kung asa mamalit ang katawhan og mga pangregalo ug ipanghikay sa okasyon. Luyo nga paubos ang trend sa nahitabong krimen gikan ni adtong July. Nagpasidaan na ang kapulisan nga mag-igmat o dili magkumpiyansa. Likayan ang pagdala og dagkong kantidad o pagsuot og mga mahalong alahas. Naay sa busy sir no, kanang malipat lang ka, kuhaon mo ang gamit, mo nang magbantay sa no, labi na kanang mga bag sir dapat ibotan nato sa atubangan nga safety. And then kana pong dili ta magpakita sa ato ang kwarta sa pampublikong lugar nga maghihap ta diha nga natay daghang kwarta. Mas maayo sab kuno nga mogamit og cards or online payment sa pagbayad sa mga paliton aron nga dili na magdala og cash sa mga pampublikong lugar. Alang sa mga establishmento, dakong tabang sab kung maglatag na og security measures ang mismong tindahan. I-check ilang CCTV sir kung nagagana ba ni or dili kay naay mga business establishment na naay CCTV pero wala siya mogana. And then ang security guard good sir no. Importante gyud na kaayo ang security guard nga makita sa gawas nga naay security guard diha. Tutukan karon sa deployment sa kapulisan ang mga lugar nga daghan og shopping centers, sanglit gilauman nga daghan sab ang taong mamalit. Parayon matud pa ang monitoring sa kapulisan sa mga dunay record sa pagpangawat sa syudad nga nakagawas na sa prisuhan kay dunay nagabalik sa maong illegal nga binuhatan. Pero sa ato ang uplan tukhang nga paghangyo nato sa ilaha nga dili na mobadag sa ilang mga illegal nga ginabuhat kay natay mga na-file sir, and then after nila ma-serve lang sentence sa prisuhan, mo gawas na sila, naiuban mo balik, naiuban mo bag-o. Sara, gimanduan pod sa Acting City Director sa Davao City Police Office ang mga station commanders nga magkipag-alayon gayud sa mga business establishments sumando ni mga natala ng mga kaso sa pagpanulis sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka lalaki sa Barangay Patag sa Upol, Misamis Oriental nga igo lang natulog sa iyang balay ang gipusil sa makadaghang higayon sa wala pa mailhing sospek. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alauna sa kadlawon nabulabog sa sunod-sunod nga buto sa pusil ang mga residente sa Zone 4 Barangay Patag, Upol sa Misamis Oriental. Gipusil na diay ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga igo lang natulog sulod sa iyang balay. Sumala pa nga kauban sa biktima ang iyang minor de edad nga anak diyang nahitabo ang pagpamusil. Ang pinakauna jud daw is tulo ka buto lang, ang katudang upat is mo na tong sunod-sunod. Mga tao jud diri is nakuratan abi nila unsa tong mga buto tapos nanggawas sila ang katudang biktima na nawag di sa iyang papa og tabang kay napusilan daw siya. Daling gidala sa ospital ang biktima
kinsa nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa iyang hawak. Swerte sab kuno nga wala na igo ang iyang anak nga minor de edad, kinsa tapad lang sa biktima. Dini nga bahin sa sala naghigda ang biktima kauban ang iyang 4 anyos nga anak. Og dinhi sa likod nga bahin sa ilang balay nagsumikad ang maong gunman. 7 ka pinusilan ang gibuy-an sa mong sospek nga gikaigo sa ilang dingding, sa ilang pirtahan, ingon man ang freezer nga ana sa gawas. Daling misibat ang sospek paguman sa krimen. Usa ka fired bullet sa gituohang 9mm pistol ang na-recover sa mga kabanay sa biktima. Nakuha sab sa kapulisan ang lain pang mga basyo sa mga bala. Blanco pa karon ang kabanay sa biktima sa motibo sa krimen. Tungod wala kunoy nabutyag ang biktima nga aduna siya'y kaaway. Sa karon padayon nga ginatambalan sa Northern Mindanao Medical Center ang biktima. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Gika-alarma sa ubang lumulupyo sa Columbio, Sultan Kudarat ang dawlawaw pa sa kolor sa kape sa tubig sa sapa bisan walay mga natalang pagbaha. Busa DNR Region 12 nagpahigayon og investigasyon nga basin kini dunay kalabutan sa illegal mining. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kini ang kolor sa tubig sa Dalal River sa Columbio, Sultan Kudarat. Dawlabaw pa sa kolor sa kape sanglit muaksyon kini og kapula. Kuha kini sa usa ka residente sa maong lugar sugod November 21 hangtod November 22 ning adlaw. Matod sa nag-upload, natingala kuno siya sa kolor sa maong tubig sa sapa sanglit di kuno kini ang natural nga kolor sa tubig bisan dunay mga pagbaha. Magbaha kasi dyan, maganda yung tubig. Pero yun, walang ulan na notice sa taas. Tapos yung tubig, maamoy lutak talaga siya. Amoy lupa talaga siya. Butang nga gika-alarma sa mga residente ug nabalaka sa epekto niini sa mga isda ug sa katawhan. Very alarming siya. Kung nag-question din sa mind ko, buhay pa ba ang mga isda? Kaya pa ba ito mainom ng mga kalabaw? Kaya pa ba ito liguan? Sumala sa Community Environment and Natural Resources sa Takurong City, Sultan Kudarat, epekto matud pa sa giingong tenements ang discoloration sa mong tubig. Usa matud pa sa gisuspetsahan, mao ang pagmina. Pag sinabi natin kasi tenements yan, possible merong mga exploration. Pero as of now, wala pang resulta kasi nagpakuha kami ng mga laboratory dyan, samples ng river. Kasi every rainy season yan, ganyan talaga ang itsura niya. Pero ang suspect talaga yung mining. Gidugang sa sentro ang Dalal River, usa ka watershed area sa Columbio Municipality. Ang headstream niini nahimutang sa Mount Bololomot kung asa una dunanay higayon nga nakadakop sila og mga illegal miner kaniadto. Paigtingin pa natin yung monitoring kasi kung walang magsasalita, hindi mapigilan yung mga illegal activity dyan sa taas. Efren Mamak, One Mindanao. Samdan ang usa ka menor de edad nga babae human gitigbas og lagaraw ang naung og kamot. Ang sospek iya mismong amahan sa Sulup, Davao del Sur. Samad sa nawong og kamot ang nayaguman sa 14 anyos nga babae human gitigbas sa iya mismong amahan gamit ang lagaraw sa ilang balay sa Barangay Talas sa Sulup, Davao del Sur, Huwebes sa buntag. Sa investigasyon, naglalis matud pa ang biktima ug amahang sospek tungod kay dili na matud pa makikistorya ang asawa sa sospek kaniya nga anaa sa abroad ug ang anak ra ang ginakontak. Ang maong panaglalis misangko sa pagtigbas og lagaraw sa sospek sa iyang anak. Gilayong giaresto sa Sulup Municipal Police ang 35 anyos nga amahan nga naabdan sa ilang balay. Padayong ginatambalan sa Southern Philippines Medical Center ang biktima samtang gikustodiya na sa Sulup Police ang sospek alang sa pagpasang-at og tukmang kaso. Usa ka suspected nga kaso sa monkeypox ang natrace karon sa Malabang, Lanao del Sur. Gikumpirma sa Integrated Provincial Health Office kon IPHO sa Lanao del Sur nga naka-admit sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City ang maong pasyente nga gisuspetsahang dunay monkeypox. Tungod nini naka-code white alert ang tibok probinsya ug gi-reactivate ang disease surveillance units. Sumala kang Dr. Alinader Minalang ang chief sa IPHO sa Lanao del Sur. Kagahapon nagpahigayon na sila og contact tracing sa 7 ka tawo nga posibleng dunay direct contact sa pasyente sa Malabang. Suspected pa lamang kuno ang maong pasyente ug kinahanglan pa nga ma-confirm pinaagi sa mga sample nga gipadala na sa Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Giklaro ni Dr. Minala nga ang monkeypox
dili makamatay. Apan paspas kini makatakod ilabi na sa direct contact nga hinay ang immune system nga mo resulta sab sa pagkamatay. Panawagan niini nga magbantay ang matag usa susama sa gihimo kaniadtong panahon sa pandemya. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gikatakdang pasigao na karong gabi ang giatangan nga giant holiday tree sa Tagum City. Sayron ta ang dugang detalye niini pinaagi sa live report ni Jandy Esteban nga live mismo sa Tagum City. Jandy. Yes, Sara, dinhi sa Tagum City Hall grounds, masaksihan ang pagpasiga sa giant Christmas tree sa Tagum City. Kini ang pinakataas sa nasod. Human ang duha ka bulan nga preparasyon karong adlaw na alas 6 sa gabi pasigahon ang 202 feet Christmas tree. Mas taas kini og 5 feet itandi sa milabayng tuig nga anaa sa 197 feet. Ang tema inspired sa Noah's Ark, maunang sa ubos nga bahin o ang base layer sa holiday tree disenyo sa barko. Ang ubang layers gadornuhan og classic-classing animal design. Ang mas nakapanindot ug nakapa-colorful niini mao ang daghang Christmas balls ug 120,000 LED bulbs. Sa tumoy mao ang Moravian Star. Andam na pod ang mga performers sa ilahang pasundayag unya human sa lighting. Gani, giandam na ang mga lingkuranan dinhi sa City Hall grounds alang sa mga mananaaway. Gawa sa lighting, ilhon usab ang 344 barangay health workers sa 23 ka barangay sa Dakbayan alang sa ilahang natampo sa kalambuan sa syudad. Expect nato nga nindot gyud kaayo ang atong holiday tree karon, dili lang ang atong holiday tree apan tibuok City Hall ang palibot mohatag gyud og kahayag og kalingawan alang sa atong mga katawhan. Sara, ang mga nagsayo dinhi karon noon nag-ukab na sa ilang mga payong kay mitaligsik, pero sumala sa City Information Office mag-ulan man o dili, parayon ang pagpasiga sa ilahang giant Christmas tree karong gabi alas 6. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Gipahugdan na ang seguridad sa sulod ug gawas sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa Cagayan de Oro City, human pipila ka estudyante ang nakuhaan og illegal nga droga. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa-usa nga ginarikisa sa mga school watchmen sa Misamis Oriental General Comprehensive High School kun mogs ang matag estudyante nga mosulod sa eskwelahan. Kini human nga sa gunson nga adunay estudyante nga nakumpiskahan og marijuana sulod sa ilang eskwelahan. Huwebes sa milabayng semana, 4 ka mga senior high school students ang nasakpang nagdala og ginadiling droga sulod sa ilang classroom. Maayo na lamang kay gisumbong sila sa ilang classmate og nakumpiska ang ilang bitbit nga marijuana nga gisulod sa usa ka garapon. Nasundan niadtong Lunes, laing estudyante na sab ang nakuhaan og marijuana sa gate pa lang. 12:50 pa. So nisulod siya sa morning. Pag sulod niya sa gate, ipa-open man sa guard. Pag open sa bag, wala siya kabantay nga ipa-open na amang marijuana dito. Iyang gikuha, iya ditong kwaon nga isulod sa bulsa. Ngun ano siya ka dako nga cellophane sir kana dinhi. So pag sulod niya sa bulsa, medyo wala siguro to na sealed. Nangahulog-hulog ang mga marijuana sa salog. Gi-turnover sa police station Tukugon ang maong estudyante aron mapatawag ang iyang ginikanan. Ang maong insidente gikabalakan sa pipila ka mga ginikanan. Basin simbak po tripping like before katong last 2 years ago ba to nahitabo mo nang hadlok sad mi sa ingon ana, so dapat yun nga isopar og anuhan pa nila ang ilahang security gyud diri. Nagpaygayon na og surveillance operations ang kapulisan ug PIDEA aron masuta ang source sa maong illegal nga droga. Anaa sab kunoy personahe sa kapulisan nga mag-roving sulod ug gawas sa eskwelahan aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante. I-monitor po nila ilang mga anak, ila po ng mangutana sila, kumusta na ang standing sa bata. So from time to time, ilang i-check ang ilang mga anak. Tabangan ta ni... Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Land Transportation Office Region 10
Gipasabot nga mamahimo ng makabaton og non-professional driver's license ang usa ka 17 anyos subay sa giamyendahang balaod. Ato'y balik si James Pauluyap. Human ang baguhay lang nga aksidente sa kalsada nga gikamatay sa usa ka 67 anyos nga babae ug unom ang samdan sa Upol, Misamis Oriental. Kung nasa usa ka 17 anyos ang driver sa SUV nga nakabangga ug naghupot og non-professional driver's license, gipasabot sa Land Transportation Office Region 10 na valid ug legal na ang usa ka 17 anyos nga magbaton og lisensya. Subay sa Republic Act 10930, giamyendahan niini ang Land Transportation Code of the Philippines kung asa gipaubsan ang edad sa mga makabaton og non-professional driver's license. Magsugot as SP, ang SP nga makakuha 16 years old pataas. Ang non-prof nga lisensya gud mismo 17 years old pataas. Ang professional 18 years old pataas. So maunang lagda sa atong implementing rules and regulations sa kaning atong bago lang nga balaod, no? Apan luyo niini, istrikto kuno gihapon ang ilang gabayan sa pagkuha sa maong driver's license. King nahanglan kuno gihapon mo comply sa mga rekisitos sama sa theoretical driving o practical driving exam. After hearing kung mamatud-an nga salaan lugar gyud, pwede na niya i-revoke lifetime ang lisensya. Although ang revocation, may mo man po na siya i-appeal sa dito sa atong sekretary mismo sa DOTR. Sa karon, wala pa man kunoy na dawat nga reklamo ang LTO-10 batok sa driver license holder nga 17 anyos. Kauban si Makoy Sempron, James Pauluyap, One Mindanao. Patay ang usa ka fire range officer human kini gipusil sa riding in tandem suspect sa General Santos City. Away sa yuta ang gitudlong motibo sa krimen sumala sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Emosyonal kining usa ka babae nga matud pa, anak sa lalaki nga napalgang patay sa Ramos Street, Barangay Dajangas East, General Santos City pasado alas 7 kagabi. Nasayrang ang lalaking biktima, gipusil patay sa wala pa mailing riding in tandem suspects. Nag-edad kini og 46 anyos, usa ka range officer ug residente sa Malapatan, Sarangani. Sumala sa General Santos City Police, dunay higala nga giadtuan ang biktima sa maong lugar niadtong Tungura. Aron hisgutan unta ang plano nga mangadto kini sa laing lugar aron moapil sa usa ka shooting competition. Gitan-aw karon nga personal grudge ang motibo sa pagpamusil. Ang biktima diay is naay personal grudge kaniya ang katong away sa yuta. Na-recover sa crime scene ang 7 ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil. Sa karon, gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Mihangyo sab matud pa kini nga dili sa ibulgar sa media ang ginatumbok nga persons of interest sa pagpamusil. Dili sa ipa-divulge ang mga information unta ka siguro kuan pa for security reason. Anyway, ato naman ang gi-backtrack ato mga CCTV footage dito para makapile tag kaso. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Mawadan og supply sa tubig ang pipila ka bahin sa Davao City sulod sa 8 ka oras ugmang adlaw ug sa Domingo. Base sa advisory nga gipagawa sa Davao City Water District, partikular nga maapektuhan ang pipila ka mga lugar nga giserbisyohan sa Dumoy Water Supply System Line 1 ug ang pipila ka konsumante sa Bangkal, Entero Ecolan Subdivision, Entero Matina Aplaya, lakip ang center point paingon sa GSIS Heights Subdivision. Pipila ka mga konsumante sa Barangay Maa, Intiro Barangay 76-A, Bukana, ug gikan sa Shrine Hills padulong sa Sitio Mohon sa Barangay Langob sa Davao City. Gipasabot sa DCWD nga kinitungod sa pagbuntar sa gate valve alang sa bag-ong service connection sa Paragon, Davao ug Davao Global Township nga nahimutang sa MacArthur Highway sa Matina ning syudad sa Davao. Magsugod kini alas 9 sa gabi adlaw Sabado hangtod alas 5 sa buntag adlaw Domingo. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Duha ka truck driver ug usa ka pahinante ang angol sa managlahing aksidente nga nahitabo sa usa ka purok sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Ang Barangay Council dunay gilaraw nga aksyon aron dili na masubli ang aksidente sa lugar. Ania report. Adlawng Martes, sa Gunson ang nahitabong aksidente
sa Bukirong Bahin sa Purok 7, Sapong, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City, kung asa duha ka mga dump truck ang nalampigit. Unang aksidente nahitabo pasado las 9 sa buntag, kung asa usa ka dump truck ang nalampigit nga gikaangol sa driver ug pahinante. Pagka alas 12 sa udto, laing mini dump truck ang naaksidente na sab sa susamang lugar nga gikaangol sa driver niini. Sa pagsubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita ang patungas nga dalan sa lugar. Hinungdan nga nawadan og kontrol ang duha ka truck ug napadulong sa pangpang nga may resulta sa pagkaangol sa mga driver ingon man pahinante. Kana nga dalan barangay road na, pero dili man first time nga naitabuan ng ingana. Almost every year, labi na kung ingani nga month of December. So di na to makuan basin og naay dili para sa ato nga kapanguha. Amo sab gisubay ang mga truck nga nahulog sa pangpang ug tataw gyud ang damyo sa maong sakyanan. Usa ka adlaw human ang nahitabong aksidente dinhi sa Barangay Tablon. Nagpabilin gyapon ang mga truck nga naaksidente nga makita ninyo sa akong likuran mga kapuso. Karon ginatun-an pa kung paunsa ba nga makuha kining mga truck nga matud pa nakahatag sa brisgo sa mga residente dinhiya. Hinoon, luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang mga driver ug pahinante sa maong mga truck. Nasayran nga daghan ang naaksidente sa lugar. Gani tinguha sa Barangay Council nga masimento ang mga gubang parte niini. Apan tungod sa kalisod sa dalan, dili gyud malikayan nga adunay disgrasya nga mahitabo. So among ipatawag, in fact amon sang ipatawag otro kay kung if in case dili sila mo respeto sa among pagpatawag sa ila, so maghimo mig resolution sa barangay nga di na mo pagian dia. In fact na kung ato makita ang dalan damage na gyud. Kay kanang dalan dili na intended for heavy trucks. Panawagan sa Barangay LGU ngadto sa mga motorista nga kaagian sa lugar nga magdoble amping sa pagbiyahe. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ipangandama na ang panagsangka sa Final Four sa NCAA Season 100 Basketball Games. All set na alang sa panagsangka sa playoffs sa NCAA Season 100. Tali Mapua Cardinals, Benil Blazers, San Beda Red Lions ug LPU Pirates. Ang defending champion nga San Beda Red Lions makigtigi alang sa ilang ika-24 nga Men's Basketball Championship. Samtang ang Mapua napildi sa San Beda sa final sa Season 99. Sulayan sa Mapua nga ma-break ang 33 katuig nga wala makakuha og championship. Samtang uhaw sab sa championship ang Benil Blazers nga sulod sa 24 katuig wala kini nag-champion. Ulahin nilang kampyonato niadtong season 76 pa. Dili sa magpaulahi ang season 100 host nga LPU nga wala pa sab makatilaw og daog sukad na member kini niadtong 2015. Busa tutukan nato ang kulbahinam nga dula sa Final Four ugma na kana Sabado, November 23. Unang mag-atbang ang Mapua Cardinals versus LPU Pirates sa alas 11 sa buntag ug Benil Blazers versus San Beda Red Lions sa 2:30 sa hapon nga makita sa GTV ug Heart of Asia. Natala kagahapong adlaw ang pinakaubos nga kantidad sa piso kontra dolyar sulod sa milabayng duha ka tuig. Nagsara ang palitan sa piso kontra dolyar sa 59 pesos kada dolyar. Kini na ang pinakaubos nga balor sa piso sulod sa sobra duha ka tuig. Binta kini sa mga OFW sa Amerika kay dako og kantidad sa ilang ipadala nga kwarta sa Pilipinas. Apan sumala sa Economist, tungod kay dependent ang nasod sa importation o mga produktong gikan pa sa laing nasod, US dollar ang ginabayad sa mga importer sa gina-import nga produkto. Busa kung taas ang dolyar, mas taas ang puhunan ug bawiun kini sa mga konsumante. Resulta, mas maglisod ang mga konsumante nga maoy mag-abaga sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa merkado. Hinoon, posibleng temporaryo lamang kini. Wala pa'y pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa paghinay sa balor sa piso kontra sa dolyar. Walay pagdaot sa panahon nga namatikdan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hanging amihan ang nakaapekto karon sa extreme northern Luzon, samtang easterly sa ubang parte sa nasod. Ang amihan ang bugnaw nga hangin gikan sa Siberia o mainland China, samtang ang easterlies
init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Soc-Sargent. Posible ang kusog nga ulan, busa magbantay sa posibleng pagbaha o landslide. Sa pagsaulog sa Rice Awareness Month, giawhag sa Davao City Agriculturist Office ang katawhan nga dili mag-usik-usik og kanon. Rice production sa syudad atong kumustahon sa report ni John D. Esteban. Kapuso, kaya ba nimo walay kanon? Kaya walay rice? Dili, mas dali ra ka mabusog kung may rice. Kung mawala ang rice, patayin tao. Oo. Ang di mo kanong rice, kung mga dato lang, kami nga mga kabos, mo ni 60%. Musod ang lamig gamay, 10%, daog namin. Dili, yun makaya. Half rice. Kaya pa. Mao nang ginaingon nga, rice is life. Sa mga Pilipino, sanglit kini ang atuang nagunang pagkaon. Apan giawhag sa Davao City Agriculture Office ang katawhan subay sa pagsaulog sa National Rice Awareness Month. Hinay-hinay lang ug mukaon ra ug kanon nga makaya hutdon aron dili mausik. Ang usa ka tawo anaa sa 125 to 130 kilograms sa bugas ang makonsumo sa usa ka tuig. Sumala sa City Agri, kung mamahimo, minusan ang pagkaon ug kanon aron mapaubsan ang demand. Ilabi pa nga miubos ang local production sa humay sa Davao City. Sa milabang tuig, 6,000 metric tons ang natalang rice production sa syudad. Hinuon ginapaningkamutan nila nga makabot ang susamang numero karong tuiga. With all honesty, ang ato ang local production sa Davao City dili gyud siya mag-sustain sa ato amam for the whole year, no? Even a month, no? Tungod sa kagamay lang sa ato ang production area. Nagsalig gihapon ta sa mga produce coming from the neighboring provinces. Ang isa sa mga ginaduso karon is dili nato usik-usikan ang kanon. Ginatrabaho na po daw sa City Agri ang pagpalapad sa mga umahan aron mapalambo ang production. Sa karon, anaara sa sobra 400 hectares ang production area sa syudad. So ang atong ginatanaw karon is dito na sa upland somewhere in Marilog and Pakibato. Kaya dako pa kay potential nga mga areas dito for rice production. Ang ginatanaw na lang karon sa atong engineering division is makakita taog mga source sa tubig nga pwede natong magamit. Ana tay na produce ay na expand sa Barangay Bantol, mga kuana ang ilahang na expand dito more than 3 hectares. Hinuon sumala sa City Agri, parayon ang ilahang tabang sa mga mag-uuma sa pagminos sa gasto sa farm inputs, pinaagi sa paghatag og libreng abono ug seedlings aron mas dako ang ginansya sa mga mag-uuma. Pero dunay mga hagit sama sa mechanization ug sa pondo gikan sa Department of Agriculture. Ang Davao City is hindi po tayo kasali sa yung RCEP na mechanization. Kaya ang ginatanaw nila is the production area. Naatay rice seeds nga libre para sa ato ang mga rice farmers. Pero sa karon pud nga year, ni-reduce ang ilahang gi-allocate sa atoa. Usasab sa gikabalakan sa buhatan, mao ang nagkaubos nga ihap sa rice farmers sa syudad. Kaya ang uban, may balhin na sa pagpananom og mais tungod sa problema sa ubos nga palit o farm gate price. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Nanawagan ang General Santos City Police sa katawhan nga dili mag-jogging sa airport road sa syudad tungod sa namatikdang pagsaka sa ihap sa mga mabiktima sa nabanggaan. Miapila kini nga didto na lang mag-ehersisyo sa mga luwas nga lugar. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Hawan kung tanawon ang airport road sa General Santos City. Apan, dili matud pa kini kakumpiyansaan tungod paspas ang mga sakyanan nga nagaagi sa maong kalsada. Butang nga delikado ilabi na sa mga individual kinsa naga-jogging sa maong kalsada. Matud sa General Santos City Police, ubay-ubay na ka mga individual ang nadisgrasya sa maong kalsada. Kaya ng uban, pakusog, labi ng makainom. Daghantag vehicular accident sa Jensan na 4 to 5 average a day. Ingag tiulan, labi na gabi nga umabot tag 10 to 15 ang atong traffic accident o vehicular accident. Mao nga itaas ang atong physical injuries. Mato di Marvin Timan, usa ka taxi driver sa Jensan Airport, hapon o sayo sa buntag, dagsa kuno ang mag-jogging sa maong lugar. Busa, nabalaka kini nga basig makabangga. Pagagabi, mga 4 o mga 5, mga kadlawon.
Oh, buntag na. Kami sir mupas pa sumigdagan kay tungod sa mong pasayro manggod kay magdali mi ba sa ilang flight. Kay namo time mo nakita di man ta perfecto na tao na driver. Busag isugyot karon sa GSCPO nga kung mamahimo mobali na lang sa ubang lugar nga luwas mag-jogging ug likayan ang airport road. Panawagan gyud nato labi na kadtong mga joggers nga dili na ta sila mag-jogging diha sa tong airport roads, labi na diha sa gawas sa atong diversion road kay dili man na jogging lane gyud diha. Naman tay Ubal Plaza na Plaza General nga safety. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, 33 days na lang, Pasko na. Mo kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanabog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.